Hala uy, Bisaya. Tara, laan ta. Karong adlaw, ubanta sa among chocolate adventure diri sa Times Square. Atong laagon ang M&M's o Hershey's Chocolate World. Ug tan-aw na to kung unsay naa sa sulod. First stop, M&M's World. Pagsulod pa lang namo, gi-welcome dayon mi sa colorful M&M's displays. Murag kada corner, picture perfect gyud ug makahappy tan-awon. Murag gibalik ta sa atong childhood memories. Bubot raman mi sa una. Kinsay nakarelate? Comment below. Kabisdak, tara maglakaw-lakaw sa ta. Thank you. Kabisdak, ang pinakalingaw diri ang sikat na M&M's Wall. Diri ikaw ray magbuot unsa imong gusto. Daghan choices of colors and flavors. Malibog ka unsa imong piliun. Dili pwede tanan kay mahal pod. Ay sa, pila na kaha ni? Sakto na ni oy, bayad na ta. Tara, adto na punta sa Hershey's Chocolate World. At bangra ni siya sa M&M's. Pagsulod na mo, gihatagan dayon mig chocolate. Kabisdak, tanaw-tanaw na punta unsay naa diri. Siyempre, motilawsat mi sa ilang famous chocolate drink. Tamis kaayo, pero lami. Sumauto ang atong laag today. Kung gusto mong mas lingaw ug interactive nga experience, M&M's ang among favorite. Pero kung chocolate lover gyud ka, worth it ang Hershey's Chocolate World. Same sa chocolate, ang life adunay tamis ug pait. Pero ayaw pag-give up. Kay usahay, ang pinakatamis nga success, moabot human sa pinakapait nga journey. Kabisdak, salamat sa pagsuri uban namo. Kita-kits sa sunod na laag. Daghang salamat sa inyong suporta. Ayaw kalimot sa pag-like, share, ug subscribe. Hala uy, Bisaya. Tara.